呃，吴牧师和朋友们平安，平大家安好。啊，很高兴我们又再见面，在朗读圣经节班，感谢主的保护，我们可以在健康的身体。今天是8月25号，我们要做开始祷告。请蒋弟兄开始祷告。好，吴牧师，晚上好，朋友上好，们，我们来同心来祷告慈爱的天父上帝，我们满心感谢你，你爱我们，你给了我们美好的机会。今天晚上我们可以聚集在一起，我们无论在我们的各个地方，我们可以来上课。谢谢主，你给了我们健康的身体，我们有时间，我们可以上课。求主祝福我们大家，无论我们的牧师、吴牧师以聪明智慧，可以教导我们清楚的，我们可以接受，我们可以明白，我们可以学习到。求主也祝福我们每个学员有好好的精神，有聪明智慧从你而来的，让我们努力，不怕困难。不怕辛苦，我们要认真的学习。求主祝福我们今晚的课程，求主带领，求主给我们啊、有精神，每个人有精神。谢谢主给我们身体健康求主祝福我们大家。我们依靠仰望是祷告，是奉靠主耶稣的圣名，阿门。阿门。面感谢杨碧江开始祷告。现在是。我们请吴牧师给他的分享。好，好，感谢主呀，大家晚上好，我们一好，起来学晚上习好。朗读圣经节呀。那愿大家在这个2个礼拜都平安、喜乐、顺利呀。嗯，很高兴你们交的作业很不错呀。那个我首先要播放一个视频，ini boleh jungmun terus ya. Sudah ngerti semua ya? Iya, ngerti. Nanti ya. Jadi semoga 2 minggu ini semua sehat, walafiat, segar, sukacita ya. Satu, kita amin. biasa ada bahas itu apa? Hari proklamasi ya. Masih ingat ya? Cangkok ke semuanya. Tadi Oh iya, ini enggak usah ya jadi ya. Karena skip 2 minggu. Eh, Nah, saya akan tampilkan satu lagunya pasti sudah kenal。我要放一个视频，我想大家都知道这首歌很有名的呀，但是这个他带领唱诗的，我觉得很感动。Nah, saya ada satu video saya akan tampilkan lagu ini lagu umum, semua sudah tahu lagu ini. Tapi ini dibawakan dengan bagus sekali dan sangat terharu, menggugah ya. Kita lihat ya. 我们来一起来听呀。但是我这是一段资料，saya hanya ambil sepotong saja ya. Kita lihat. 没问 Saya 题。share screen ya. Ada suara ada? Belum, Suaranya muncul? belum, Muncul deh suaranya. belum. Ini saya bingung nih. Mio ya, Mosi? Udah, udah.
Hilang lagi. 在有吗？ Hilang lagi Mus. 我们祝你意外，有吗？有谁呢？没有。除你以外，有谁能在我眼里？没有，还没有听到声音，牧 有呀。师。没有。 Ini, gua lupa ini mesti gimana ya itu di mananya, di share-nya. Thomas tahu, Thomas. Nggak tahu kok. Hah? Lu Saya kesana lagi. dulu bantuin. Ini Mungkin di di mana? atasnya Muse Hah? yang bintang yang ada titik 3-nya sebelah kanan share sound. Oh, tunggu, iya, share sound. Hilang semua ini layarnya. Permisi ya. Tadi lupa set. Sorry ya, permisi ya. Bintang 3 share. Oh ya, Ya. share sound. Oh, dia off ya. Stereo. Oke, ulang mah, diulang mah. Belum, playback, coba playback. Ini Di karena play dulu, jika Musa. 1个礼拜里面 Zoom 几次, jadi settingnya berubah-ubah gitu. Oh, kok bisa ya? Coba Iya, play, jadi Musa. kadang begini, play ya. Oke Ya, ya, play. coba ya. Nah, ada. 很好. Sudah ada. Bilang Belum lagi. Sudah ada, bagus. Belum full screen aja, belum full screen. Yes, Sekarang sudah full belum? sudah. Belum ada suara musim. Tadi Kayaknya ada mulai kan? ya. Oke, Ya, mulai. sorry. 除你以外，祝你意外，在天上我还能有谁？除你以意外，外，在地上我也无眷恋。除你以外，有谁能擦干？ pause, Bilang, pause. kenapa pause? Aduh. 干我眼泪，除你以外，有谁能带给我安慰？除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我也无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。这是诗人的心愿。That's the desire of the psalmist. Oke ya. 听过了这首歌吗呀？听过，去过。这个是摩西去过的教会，在马来西亚东马来西亚沙拉威蒙福教会啊。Ya, 摩西去过几次了？一次，哦，一次。感谢主这。个跟那个林老师很熟呀。对，不知道。林牧师也是姓林的呀，也是姓林。林一中，他林一中牧师。啊，对啊，他这个很会领唱，他领唱在这个祷告会，这个他唱这首歌是唱的很不错呀，那个可以看整个要5分钟，我只是拿一点点呀。好，我们现在看
这个诗歌是从哪里看来？他有说从诗篇73篇25到26，哎，我们看这个啊，有了吗？还没。Oh, tidak muncul ya? 有吗？还没。哦呀，sudah 73:25到20。这个sudah ya. Nah, ya. 这个他的诗歌，除你以外，在天上我还能有谁？除你以外耶，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？看见他唱这样子吗？呀，听到吗？大家有听吗？呀，有。会唱吗？丽花会唱吗？我们唱了。会唱，还有毛师唱。我们一起唱了。好吗？Kita nyanyikan sama-sama ya. Boleh. Lagunya diputar. Gimana cara putar lagu tapi ada teks ya? Nah, kita nyanyi langsung aja. Ya. Gimana? Musa nggak ambil gitar, Musa? Ya pakai gitar, Musa. Yuk. Saya atau Musa? Saya enggak ada. Musa. Gitar saya di Taiwan. Kita 试试看ya. 试试看来. Ada apa? Mesti say ya? Mire, do, re, la, sa, mi, re, do, la, mi, re. Di Nangsar E ya? Sipin. Ya, kita coba ya. Semua yang bisa ya. 可以唱的来，一起唱来。除你以外。Ketinggian. Ketinggian. D. Musik dulu, musik. Jadi minggu ini PR-nya menyanyi ya. Semua belajar nyanyi dulu satu. Ya, nanti kita baca teksnya. Musik. 除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我也无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？Ulangin lagi. 除你以外，在天上我不能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？我们再听一次来呀。好，我们再听一次来。Sekali lagi ya, 我们听呀。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我也无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我也无眷恋。除你以外，
有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。这是诗人的心愿。That's the desire of the psalmist. 你好，他的副歌我们再唱一次副歌。虽然我的肉体和我的心肠，mau sih kita ulangin ya dari ini ya. 虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我的力量，是我的福分，直到永远。OK， 呀，谢谢。谢谢牧师。那这个诗歌其实有它的原本是在我是第一次听是在台湾啦省谢的时候，这个唱的时候，有一个传道他带领唱这个也是在祷告会唱的这个很让人很感动，好像我听这个沙拉威的这个什么林牧师带领的祷告会也是很感动，他带领在 YouTube 呢，4个月前，4个月前，我哥也是很多人会掉眼泪呀，bisa menangis nyanyi lagu ini。那我们现在来看这个他的词呀，除你以外，在天上我还能有谁？除你以外 itu artinya apa? Selain engkau. Tidak Selain ada. engkau. Ya. Cuni itu selain engkau, iwa itu di luar. Di luar engkau ya tidak ada lagi maksudnya gitu ya. Zai tian sang wo hai neng yusui. Di langit, di atas langit tian sang ya. Ada siapa? Masih ada siapa maksudnya ya. Jadi yang seolah-olah yang milik dia atau yang bela dia gitu. Nah, 除你以外，在地上我别无眷恋，眷恋是apa itu? Selain engkau di atas bumi ini, PU tidak ada 眷恋。眷恋ini satu apa? Satu keinginan, kerinduan. Lien itu kayak lien ai punya lien ya, itu ya. Lien ai. Jadi orang ada cinta, ada rindu, ada satu keinginan, ada satu ikatan. Nah, misalnya suami istri ya, ada ikatan terpisah jauh, wah dia pasti rindu. Atau orang pacaran juga ya. Atau orang rindu anak, pokoknya yang ada ikatan, ada hubungan itu ketika tidak lihat atau terpisah atau apa, pasti ada satu kerinduan. Nah, kerinduan yang ada ikatan cinta. Belum tentu cinta antara muda-mudi, belum tentu. Cinta apa saja, tapi cinta di sini, dia cinta kepada Tuhan kan. Wah, tidak bisa. Jadi hatinya betul-betul terikat, tidak ada lain. Jadi selain dia cinta, cinlin, tapi ada juga rasa hasrat, keinginan ya. Nah, jika kata心底有一个渴慕，有一个渴望，有一个那个什么
一个很饥渴的心呀，恋ya, itu是眷恋ya, oke ya. Ini satu istilah ya, 眷恋。还有除你以外，第三行，有谁能擦干我眼泪？有谁itu siapa? Neng itu mampu. Siapa yang bisa lagi? Cakan itu apa? Ca itu hapus. Menghapuskan air mata. Yenlei itu air mata. Air mata. Jadi air mata di sini belum tentu air mata yang tetes ini ya. Air mata itu ini istilah sesuatu yang kita rasakan sendiri ya. Yenlei tiao culai, kalau air mata yang keluar itu paling dia basah, betul. Tapi kalau air mata ke dalam, itu yang susah, kata orang begitu ya. Tidak ada kesedihan. Tapi ini siapa yang bisa menghapus air mata? Maksudnya gitu. Ya, ini maksudnya Tuhan ya nanti. Terus baris keempat, Cuni iwa yusei neng taike wa anwei. Yang bisa membawa aku, yang bisa membawakan penghiburan. Siapa yang bisa menghibur? Betul-betul menghibur. Siapa yang bisa menghibur? Nah ini kalau di WA, ya ini maaf ngomongnya saya sedikit nyinggung di WA atau di mana saja. Kalau ada orang kedukaan nih, biasa gitu kan, ya, turut berduka. Paling begitu kan. Sekarang nggak usah tulis lagi, nggak usah ketik, pakai stiker, turut berduka, udah. Tapi benar-benar berduka belum tentu, ya. Nah jadi ini suineng taike wa anwei. Siapa yang betul-betul bisa menghibur kita? Tuhan. Nah ini kata-kata ini dari mana? Kata-kata ini dari Mazmur ya. Nah kita lihat kurnya dulu. Kata fuge, woman kan ada fuge, ya. Fugenya itu, nah ini. Nah, 虽然我的肉体和我的心肠，虽然 tuh meskipun roti ini daging badan daging ya, apa namanya, tubuhku lah kalau bahasa Indonesia, tubuhku, badanku, dan water sincang. Apa itu sincang? Sincang itu apa? Hati. Kenapa pakai cang? Cang itu apa? Kayak usus ya. Jadi sebenarnya cang itu bagian dalam tubuh kita. Jadi dia tubuh. Kenapa pakai sincang? Ini Mazmur, ada saya langsung singgung. Sin itu dalam hati. Kita ngomong apa-apa kan hati. Sakit hati, hatiku sedih, ya. Semua kita itu, manusia itu pusatnya di hati. Apapun lah. Aduh, rasanya gugup. Hatinya yang gugup, betul kan? Tapi sincang itu di sini maksudnya, dia pakai sincang itu menggambarkan tubuhnya yang diwakili oleh satu pusat, itu hatinya, ya, hatinya manusia. Cian-cian ti suai kui. Cian-cian itu perlahan-lahan, pelan-pelan, semakin pelan. Nah, pakai ti ini pakai ti, bukan ti bumi ini ya. Nah ini kata sifat. Cian-cian ti, man-man-ti, misalnya. Jadi kalau ada satu keadaan, nah maka pakai ti ini ya. Lain kali itu sudah dijelaskan ya, ti sama satu lagi ya. Nah, cian-cian ti ini perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, suai tui. Suai tui itu apa? Lemah. Suai itu lemah, makin merosot. Ya. Jadi tubuh manusia ini pasti semakin lama semakin merosot, semakin melorot. Ya, sama ya, atau semakin menurun. Betul tidak? Pasti. Ya. Sekarang Mosi bisa angkat 100 kilo barber, betul tidak? Nah, besok-besok dia cuma bisa angkat 90. Besok-besok dia angkat cuma 80. Sekarang bisa berapa Mosi? Coba. Mosi angkat berapa? 50 kali. Contoh ya. Jadi pasti menurun. Ya. Nah, jadi tubuh kita semakin menurun. Suai tui. Tui itu mundur. Suai itu melorot. Ya. Nah, jadi semua orang pasti akan melorot. Nah, ini tidak tentu loh. Belum tentu orang tua pasti melorot. Belum tentu. Pokoknya manusia pasti semua melorot, merosot.
Nah, ini yang disadari oleh pemazmur. Tanse, tapi tanse. Sen, Allah itu, sense, Allah adalah wosinli. Liliang. Sinli itu apa? Nah, Dalam hati hati. tadi. Hati dia tadi, di dalam hatinya tadi, kekuatanku. Jadi badan bisa lemah, tapi hatinya ternyata kuat. Ada Tuhan, ada Allah. Ya, amin ya. Puji Tuhan ya. Jadi, 我们主要的是在心里。你心里有力量，有神，有力量，有那个圣灵，坚强你。Nah, itu bisa ada kekuatan. Jadi orang kuat itu sebenarnya dari dalam hati. Jadi dia akan sehat terus, akan sukacita terus. Nah, 但是神是我心里的力量，力量 kekuatan. Itu dari mana? Dari Tuhan. Nah, jadi kita orang yang percaya Tuhan, kita tahu kekuatan kita dari Tuhan. Jadi kita tidak takut, ya. Biar badan kita ya pasti semakin lama semakin menurun, ya. 是我的福分. Nah, inilah bahagiaku, berkatku, sukacitaku, 福分, Selamat. bagianku. Apaan? 这到永远. Sampai Wah, selamat. 这个真的这个经文很感动ya. 我们看它的经文ya. Kita lihat ayatnya ya. Oke. Nah, Margaret tolong baca. Margaret dari Surabaya. Mazmur ya. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, Amin. makasih. Nah, ini Wan, Yuitin, Bu Yang, Evan Ida ya. Dalam bahasa Indonesia tadi dengan Mandarin nanti kita lihat ada sedikit beda. Cuma saya terangkan Indonesianya dulu. Siapa gerangan itu ya sama siapa. Ada siapa di sorga. Sebenarnya bukan di sorga, di langit. Maksud dia tuh di langit. Di langit kan biasa menggambarkan juga sampai ke sorga. Pokoknya yang di atas itu, nah, di langit lah, di planet lah, di angkasa raya. Ada siapa selain Tuhan? Jadi dia mengakui Tuhan itu maha kuasa, ya. Nah, hanya Tuhan. Selain engkau tidak ada yang kuingini. Nah, di bumi bagaimana? Di bumi juga tidak ada yang kuingini. Nah, sebenarnya ingin ini maksudnya tadi ada satu kerinduan, ada satu keterikatan, ada satu cinta, ada satu pujaan. Nah, itu maksudnya Jianlian tadi di sini ya. Ada di bumi? Tidak ada. Cuman Tuhan. Nah, semua manusia, semua kanan bisa kadang-kadang mengecewakan. Kalau tidak maunya dia meninggalkan kita, ya. Nah, jangan kira loh, keluarga pun bisa begitu ya. Nah, baru saya bicara dengan menghibur satu orang tua ya. Maksudnya orang tua dia ada anaknya, dia kangen sama anaknya, umurnya sudah 84 ya. 84. Kangen anaknya ada di mana anakku, dia datang memberikan penghiburan. Dia agak heran lah, maksudnya agak dongkol sampai gitu. Kok anaknya dia datang, sama anaknya itu di luar kota, kerja, cari uang dan sebagainya lah kan. Nah, jadi bukan anaknya juga tidak mau datang. Jadi ini tapi terpaksa kondisi begitu tidak ada, ya. Nah, jadi di bumi ini maksudnya kita ada satu hati keinginan, tapi pemazmur ini dia menaruh keinginannya, hasratnya, Jianliannya itu kepada Tuhan. Jadi dia tidak sampai merasa sedih banget, tidak. Dia kepada Tuhan, Tuhanlah yang menghibur dia, Tuhanlah yang menghapus air matanya tadi lagu ya. Nah, sekalipun dagingku, nah dia mau tubuhku tadi dan hatiku habis lenyap. Nah, sebenarnya bukan habis lenyap, merosot ya. Nanti kita lihat ini ya. Gunung batu itu perlindungan.
tempat berlindung kekuatan. Nah, bagianku tetaplah Allah selamanya. Ini Indonesia. Kita lihat Chongwen ya. Kita bandingkan ayat dalam terjemahan Indonesia dengan terjemahan Mandarin. Nah, ini ada yang sudah bisa baca ya, pasti ya. Saya lihat dulu siapa. Tolong baca dulu. Chai In, Yu Chai mah, 有的牧师， Sing tuh ya. 好的牧师， 25节aja. 除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。 好，我们 stop dulu ya. Chai In, Aimu 是什么? Yang lain mungkin sudah agak gampang. Aimu, tidak ada tadi kan di lagu udah ada Aimu. Mengasihi dan memuja ya. Ya, 对，有一个那个 ada cinta yang memuja ya, berhasrat mengimu ya, 好像羡慕 yang 也是 ya. Jadi ada satu keinginan, satu hasrat, satu kerinduan. Nah, jadi mirip artinya sih ya, aimu ya. 很好，谢谢。26秀梅，秀梅 mana? Belum bisa ya? Margaret Wijaya? Ya, 老师，sorry Ya, 26节，26节。26，我的肉体和我的心肠衰残，但神使我心里的力量，又是我的福分，直到永远。谢谢。这个有一个字又不一样，我的肉体和我的心肠衰残，他用衰残，什么意思呢？就你看衰残是怎样？ Cantik, jadi viral, lemah dan cacat, berarti rusak. Rusak ya. Jadi tadi lagu tadi Soi Tui, betul enggak? Ya. Cuman ini lebih parah. Yang di Mazmur aslinya ini, di ayatnya lebih parah. Lagu tadi Soi Tui, ingat enggak tadi ya? Ini Soi Chan, jadi dia merosot sampai rusak. Betul enggak? Nah, tubuh kita begitu. Nah, saya baru belum lama minggu lalu ketemu satu orang ya, wanita umur 50 lebih dikit kali umurnya. Nah, baik-baik, sehat-sehat, tiba-tiba kena diagnosa itu tumor otak. Wah, kaget setengah mati ya. Jadi dia maksudnya pakai kata-kata dia kaget, shock dah, betul dah ya, pasti shock loh. Aduh, saya bayangkan gimana sehat walafiat baik-baik orangnya itu semua ya keadaannya gitu, tapi divonis tumor otak. Nah, kira-kira 51 kali umurnya teman. Nah itu jadi kita tidak tahu loh. Jadi betul-betul Mazmur ini dia menulis, saya kira dia sangat mengerti dengan Tuhan. 这个诗人，我相信他很了解，很清楚他是应该敬拜谁，应该依靠谁，这是耶和华。他可以说这样子，我的心肠衰残ya，他是神是我的力量。Jadi dia bisa mengatakan Tuhan itulah kekuatanku. Jadi biar aku sehat, biar aku lemah, Tuhan tetap kekuatanku. Tapi pusat hidupnya di dalam hati. Nah, 他的重点是他的心理，他是讲是心肠一方面，另一方面是心理，betul tidak? 单神是我心里的。jadi 一个外面的什么是心肠嘛？ jadi kalau 心肠 itu kalau diterjemahkan bahasa sehari-hari itu jantung hati. Tapi kalau hati yang di dalam itu yang tidak kelihatan itu kita sedih, kita rindu, nah itu hati yang di dalam, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dioperasi, itu lebih berat lagi ya. Nah, sinli itulah yang ada kekuatan Tuhan ya, 很好呀，这个又是我的部分直到永远呀。这个是诗人
诗人他们说诗人itu artinya pemazmur. Dalam bahasa Indonesia disebut orang yang menulis mazmur ya. Nah, jika latar belakang dari ayat ini sebenarnya ayat 1, baca ayat 1 sampai berapa terakhir? 28. Ayat 1 sampai 28. Kalau kita lihat di depan ayat 1 dia ngomong Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Tapi aduh, kenapa di dunia ini begitu banyak kejahatan? Bahkan orang jahat itu lebih kaya, lebih makmur, lebih gemuk, ya, lebih sehat. Kita yang percaya Tuhan kok malahan lebih susah hidupnya, lebih banyak problem, macam-macam, ya. Nah, ini menurut pemazmur ini. Jadi bagaimana Tuhan? Nah, tapi akhirnya dia ketemu jawaban pada ayat yang ayat berapa ya? Dia masuk ke rumah Tuhan itu, ayat ke-17. Dia masuk ke tempat kudus Allah. Dia bertemu dengan Allah. Waktu bertemu Allah, oh yang penting itu bukan luar, yang penting itu di dalam. Kalau di luar, saya ngajar katekisasi ya kepada orang tua. Kalau di luar itu semua bisa habis. Lu mau panjang umur, ulang tahun, happy birthday, panjang umur, sepanjang-panjangnya 100 tahun lah. Kasihlah 100 tahun. Tapi tetap ada batasnya kan? Tapi sinli, ini rohnya tidak terbatas. Jadi yang penting roh. Jadi pemazmur ini tahu yang penting dalamnya. Sinli. Nah, ada Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Roh kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Amin ya. Nah, jika Seren, pemazmur ini sangat menyadari, ya. Nah, inilah kata-kata dari Mazmur ini. Ya. Kita baca ininya, Zhongwennya ya. Omen baca lagi di also atau also liu ya. Omen请这个多马25节。牧师，除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。好，26，请摩西。牧师，我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。好，谢谢。对了，那个但ya, 但神，但itu tetapi kan, jadi 但是 juga tetapi, karena di lagu tadi 但是神, ya, 但是神是我的力量. Nah ini memang Zhongwen itu kadang-kadang repotnya begitu. Tan sendiri dia tetapi, 但是 juga tetapi ya. Nah, begitu. 好，我们 baca lagi ya, 一人一节呀。我们现在请丽花。好，除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。爱慕什么？丽花这里，爱慕是什么？你gimana解释爱慕？ Mu itu kan kamu ya, rindu ya. Iya. Ai cinta, kasih. Jadi kasih yang merindukan ya. Ya, kira-kira begitu ya, ngerti ya. Tertangkap. Jadi sangat rindu, sangat cinta, sangat mengharapkan. Nah, itu ya. Ya. 26请那个配译。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。衰残有什么意思？看起来衰残。lemah ya? Lemah. Ya, lemah apa itu? Kita jelaskan pakai bahasa sendiri dah. Momen kan untuk mengerti ayat ini, betul enggak ya? Ya.
Apa Bu Lucy tahu enggak? Suai Chan. Habis Suai lemah, itu merosot, merosot, makin merosot. Tapi Chan itu sampai apa? habis Sampai rusak. Betul rusak. enggak? Iya. Gigi kita, gigi ya. Oh dulu tuh ya ya. Gigi ini bisa rusak kan, berlubang dikit kan. Mulai merosot, mulai melorot, copot satu. Copot semua sampai ya. Itu ya. Pasang gigi palsu, betul enggak? Orang kan manusia begitu. Copot satu aja copot semua tuh ya. Kayak itu wakil presiden yang berapa itu yang tampil kemarin di hari proklamasi kan lihat, wah dulu gagah perkasa kan tentara, tapi sekarang habis semua giginya, ya. Nah itu merosot sampai rusak badan kita semua gitu. Jadi kalau hati kita tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan, kita akan sangat frustasi hidupnya. Tapi 有神在我们的心里，神是我们的力量，阿门。25再请这个禅请问禅可以itu dua kata 禅人，这个禅是吗？我不清楚那个禅这个是禅人 biasa orang suka bilang hidupnya 很惨的对呀，是吗？是吗？betul，是没是哪个禅吗？是吗？是哪个？ Kenapa sih itu layarnya yang muter-muter melulu nggak jelas ya? Suka mati-mati gitu, kenapa ya? Kita enggak di sini. Apa saya punya sama yang lain begitu nggak sih? Internetnya sih. Ibu sendiri. Saya punya dirinya internetnya sih kurang bagus. Itu Chandren itu yang Lihua maksudnya yang mana? Udah. Ya. Oke, Ibu Tadi Sisil. mati melulu, saya bingung deh. 丽花，你的意思什么禅吗？ Enggak matinya banyak. 禅人 ya itu 禅 itu 不是禅人 Rennya dan apa? Chan ren. Kalau rennya itu ren itu ada Chan ren. Dia Chan ren itu dia sampai tidak renai ya, betul ya. Chan ren itu dia tidak renai, dia tidak sabar, dia tidak tahan. Jadi akhirnya Chan itu berarti kejam. Kejam ya. Oh iya ya. Muter. Chan ren itu terus jadi nggak ada gambarnya. Gimana ke Chinese so sebenarnya? Chan benar Channya ini jennya jenai itu ya. Yang lain enggak ya. Cuma saya aja yang gitu ya. Kalau renai itu ren betul ada. Kalau ren enggak ada manusia. Renso itu jenai Oh iya. Tahu dah. Iyang. Jadi dia Chan, berarti dia sudah tidak sabar atau tidak ada kesabaran. Kesabarannya rusak, berarti dia menjadi tindakan yang jahat. Biasa bakti ya Chanzen gitu ya orang bilangnya. Dia dipukul sampai gitu Chanzen ya lihatnya ya. Yang masuk baru berita kan, baru berita dia ada suami yang main tinju, yang ditinju itu istrinya. Tinju, aduh gila itu ya. Baru berita kan. Nggak bisa belajar, muter dulu, hilang. Dia pukul terus istrinya. Bertahun-tahun, aduh tahan juga istrinya hebat ya, kuat ya. Pakai dia sansak bertahun-tahun latihan Laosi. Iya, tapi istrinya hebat sekali loh itu. Oh dia ada gambarnya. Tahan dipukul itu lebih hebat istrinya. Oke lah itu Chandren itu nah, ya. Muter terus. Mosi tolonglah Bu Sisil itu gimana? Oke, kita baca lagi. Nggak bisa belajar. Ya, kita sini nggak apa-apa, nggak ada masalah, Bu Sisil. Kita bingung gimana. Yang suruh beresin. Ya, mungkin internet Ibu jelek. Iya. Minta cucunya. Oke, 我们现在请丽梅25节。呀，好的，谢谢。除你以外，在天上我有谁呢？我有谁呢？除你以外， saya punya nggak bisa, saya nggak bisa, nggak ada gambar. Muter terus nggak ada gambarnya.
Udah Yang orang lain ada, saya punya enggak. Kenapa ya? satu aja ya. Ulang. Cu itu nada 2. Oh, orang Limin ya, belajar cuy. memang nggak bisa. Kita mesti perhatikan itu nadanya, ya. Tiap kali kita kalau perhatikan nadanya pasti betul. Tapi kalau kita langsung baca, kita pakai feeling. Banyak orang bacanya pakai feeling, ya. Feeling, ngerti kan? Perasaannya kayaknya begini bacanya. Pasti salah. Ini Chongwon, ini susah nih, ya. Jadi kalau kita baca langsung begitu, tidak. Kalau kita kan belum bisa, hurufnya kadang-kadang kita banyak yang tidak hafal, ya. Jadi kalau kita baca langsung, kita tidak perhatikan itu nadanya, pasti salah. Nah, sekarang ulang lagi, Li Mei. Nih, yau cui tata naka pingin. Change. 在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。 Oke, hao. Jadi cu nada 2. Ni nada 3 kan? Ni atau cu ni iwai. Oke ya. Harus lihat li chin. Li chin ada enggak ya? 除你以外， Ada Musa, ada. Lain. Ada Harus saya. lihat. Baca ya Musa. Harus lihat ya. Nggak tahu internetnya. Nggak bisa, nggak ada gambarnya. Musa saya baca ya, Licin. Ya. 除你以外，在天上我有谁？26。 Terus? Ya terus. Lanjut. 除你以外，在地上我也没有所爱慕的。好。我的肉体和我的心肠 Nggak ada gambar. 衰残。 Suaranya ada. Nggak ada gambar. 但神是我心里的力量。 Mutar terus. 又是我的福分，直到永远。 Oke, hao. Ya, 谢谢牧师。请明爱，25aja ya. 好的，牧师，我试试。除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。 Hao. Nah ke iwai, i kan ada 3, betul ya? I kan 3, iwai. Kalau itu iwai, kalau tuh iwai bisa lain arti. Ada yang tahu ada iwai itu apa? Tiba-tiba ya langsung Iwai. tidak. Iwai. Tidak Apa, Sume? tersangka. Tidak tersangka. Ya, ada sana. Semua cairin iwai. Ketemu bahaya ya. Celaka, Iwai. celaka. Kira-kira Ketemu begitu. dapat Iwai di celaka, luar. celaka. Tak terduga, ya. Yang tidak diduga iwai. Jadi biasa menunjukkan nggak bisa, saya nggak ada kecelakaan. gambarnya nih. Ibu, Menunjukkan kecelakaan. tutup. Hah? Jadi ini Ibu Sisil gimana tolongnya? Dia muter-muter, nggak mau dipegang ya muter terus, pegang aja. Ibu Sisil matiin suara. Jadi bukan iwai, ya. Cuni iwai, enggak boleh. Cuni iwai, gitu. Nah, ini memang singku Chongwon, jadi kita mesti ini dikit ya. Agak susah memang itu ya. Apa boleh buat I-nya lah. juga beda kan ya, Musa ya? Hah? Iwai punya iwai kan beda kan I-nya. Iya, beda. Cuman maksudnya nadanya, ya. Iya. Kalau itu iwai, jadi orang pasti nangkepnya i itu pikiran, bukan i sudah i ya. Satu. Yang dimaksud. I yang Hah? ketemu, I ketemu. Oh, Ijian i ketemu, ijian Ya, i ya, ijian ijian. ya. Ketemu sesuatu Iwai. yang di luar dugaan. Nah, Ya, itu iya, iwai. di luar Jadi biasa dugaan. dimaksudkan itu kecelakaan. Ya. Wah, fasen iwai. Nah, itu betul ya. Ketemu hal yang di luar dugaan iwai. Nah, jadi ya cuni iwai. Nah, baru di luar ya. Oke ya. Sisi hao. Nah, Sinjai tadi siapa? Ming Ai ya?
Xiaoling? Xiaoling di mana? Ada Musa. Oh, tutup kamera. Lain, Australia. 这里呀，我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。好，很好。那个衰残，我才是想起，有听过吗？残废，听过吗？ Cacat. 就没ada 残废。老师，在残废。Cai ini听过没ya? 残废 ya. Itu 残废 pernah dengar ya? Itu cacat. Nah, jadi orang yang rusak itu sampai 残废 itu ya. Nah, jadi 衰残 itu merosot sampai sedemikian rupa sampai rusak badannya. Tapi itu semua orang bisa begitu. Oke, 我们现在 baca lagi. Siapa belum? Margaret, nah, Margaret Lee. Ya. Coba. 除你以外。25. 除你以外，在天上我的神啊，我有。谁呢？谁呢？ Enggak. Udah, Mama nggak mau lagi. Terus 祝你以为在地上我也没有所爱慕ya, oke, jadi itu Margaret mesti lihat itunya ya, nadanya ya, pokoknya pin in-nya mesti ikutin ya. Also, Ching, Iju nih, coba ya, Iju, also. 不是，除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在天上我也没有所爱慕的。 Ini tidak boleh cepat begitu, ya cui, gitu. 在地上，coba 在地上，在地上，我也地上没有所爱，没有没有 kan,有-nya kan ada 3, 所爱慕的，所爱慕的。 oke, ya, gitu ya. Jadi bantuan pin in lah ya, gitu. Orselio Suryati nih, Orselio. 我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。好，25 lagi. 25, Penny. Penny tidak ada ya? Also, ya tuh mah Penny mau baca dah. Penny belum dibuka. Penny bicara sendiri, nggak dengar. 除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。 Ibu Sisil sudah bisa belum? Ibu Sisil ya, Rahwa sudah bisa? Oh, udah jawab ya Ibu Sisil. Ibu Lucy sudah ya, semua sudah baca ya? Nah, yuk semua. Iwan mah, ada satu pertanyaan enggak? Udah ada ya? Cuni Iwai. Cuni Iwai ini Yuko bahasa Indonesianya apa? Selain kamu.
Ya, kalau di Alkitab tadi selain engkau, ya. Betul ya, selain engkau. Di Alkitab ya. Selain engkau. Cuman kalau di lagu kalau selain engkau, nggak enak. Betul nggak? Nah, jadi ada orang terjemahkan begitu. Selain engkau, atau tiada yang lain. Nah, saya udah pelajari juga ini tidak enak kalau dilagukan. Nah, jadi saya ada terjemahkan beda dengan orang lain. Saya pakai bahasa lagu, bahasa yang ada mengandung unsur lagu seninya ya. Saya sharingkan dikit ya. Nah, jadi ada yang mau usul enggak apa? Selain engkau itu apa? Ya hanya engkau. Ya. Nah, ini saya terjemahkan begitu. Hanya Tuhan. Betul enggak? Jadi selain engkau ya hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan di langit, tiada yang lain. Hanya Tuhan di bumi yang aku puja. Hanya Tuhan yang usap air mataku. Hanya Tuhan yang selalu hibur hatiku. Meski tubuhku semakin lemah, ku tak tawar hati. Karena kaulah Tuhan kekuatanku, berkatku selamanya. Nah, kita nyanyikan Indonesianya, oke? Mosi lah, Mosi mana? Musiknya, Mosi. Ya, Hanya kau. Nah, jadi kita nyanyikan dalam Indonesianya juga. Hanya, D ya. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan ya, hanya Tuhan. Nadanya di S, nadanya di S. Nadanya di S. Hanya Tuhan. Di langit yang lain. Hanya Tuhan. Di bumi yang aku puja. Hanya Tuhan yang usap air mataku. Hanya Tuhan yang selalu hibur hatiku. Meski tubuhku semakin lemah, ku tak tawar hati. Karena kaulah Tuhan kekuatanku, berkatku selamanya. Nah, jadi di refrennya begini, meski tubuhku semakin lemah, langsung ku tak tawar hati, karena kaulah Tuhan, karena kaulah Tuhan kekuatanku, berkatku selamanya. 好的，牧师。 Sendiri lah nyanyi. Hah? Mosi sendiri? Pakai gitar. Hanya Tuhan. Ya. Hah? Sama-sama Mosi. Tuhan. Ya, semua. Di langit adanya lain. Hanya Tuhan. Di bumi yang aku puja. Hanya Tuhan yang usap air mataku. Hanya Tuhan yang selalu hibur hatiku. Meski tubuhku semakin lemah, ku tak tawar hati.
Karena berkatku selamanya. Nah, kalau boleh, nyanyikan juga, direkam ya. Masing-masing pakai musik sendiri. Kayak Icin pakai keyboard ya. Nanti Feni pakai piano, Ibu Nani pakai clavinova ya. Nah, jadi itu Limei pakai apa tuh? Pakai kucen ya. Itu Mosi pakai gitar. Ya, masing-masing pakai alat musik ya. Ibu Lucy pakai apa itu? Suling ya. Keyboard. Nah, Pak Thomas pakai gitar, bass. Oke ya. Nah, tapi yang penting Chongwennya ya. Mandarinnya ya. Nah, jadi ini baca. Jadi saya anjurkan baca Mazmur 73 ayat 1 sampai 28 semuanya itu ya. Apa namanya? Begitu menggugah, sedih rasanya kalau lihat Mazmur ini. Kesimpulannya di tadi ayat 25 dan 26. Nah, ayat pembuka sama ayat penutup itu dia tetap ngomong Tuhan baik. Ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Nah, suka itu baik. Kata baik. Aku jadi baik kondisinya kalau dekat pada Tuhan. Nah, ini pemazmur mengatakan demikian ya. 我们这一次读这个 Bu Wusi nyanyinya pakai Indonesia atau pakai Mandarin? Jerman. Dua-duanya ya. Mandarin. 除你以外 ya, jika kata Jingwen ya. 在天上 ini bukan lagu, ini ayatnya. Kita baca ayatnya dulu. Also liu. Biasa ya. Also liu. Kemudian baru nyanyikan Chongwennya, nyanyikan Indonesianya. Udah. Oke, yuk semua. Iwan Ma ada pertanyaan atau ada masukan lain? Silakan. 我不会唱歌，我在台上跳舞吧。 Ya, direkam. Ya. Nah, ya coba-coba lah. Nyanyi sendiri. Nyanyi itu maksudnya, menyanyi itu bukan kita mau nyanyi suara bagus, bukan apa. Nyanyi itu kita ingetin ini kata-katanya, belajar dari lagu. Cuni iwai. Jadi kita otomatis kita apa namanya? Kita belajar bahasanya. Ya. Itu Changsupan ya, bukan kelas menyanyi, tapi kelas baca Alkitab. Jadi waktu baca, kalau kita bantuan dengan nyanyi ya enak juga. Jadi Cuni iwai, jadi sering Cuni iwai. Nah, jadi kita akhirnya terbiasa dengan kata-kata itu. Ngerti maksudnya ya? Cuni iwai. Apa? Oh, udah hafal juga. Musuh nanti ini ya, dia punya kece sama itu ayat kan Mau beda. kirim. Ada beda ya kata-kata. Nanti mau kirim linknya juga. Ini linknya ada. Ini apa? Lin Musu punya ini. Ini Lin Musu di Sarawak ya. Sarawak, Kalimantan Utara. Juni iwai cai tian sang wo hai neng you sui. Mesti ada siapa lagi? Nah, cuman Tuhan, hanya Tuhan. Ya. Juni iwai cai tian sang wo pe u tian mian ya. Itu siapa? Ya hanya Tuhan. Maka saya terjemahkan hanya Tuhan. Itu bisa nyanyi. Siapa? Itu Margaret bisa nyanyi. Dia ngomong tadi. Bisa. Dia ngomong tadi nggak bisa nyanyi. Dia mau nyanyi sambil menari. Ya, Oh, betul. boleh. Ya, Nanti direkam masuk TikTok ya. Jangan kalah sama Ming Ai di TikTok ya. Oh ya. Anak muda kan di TikTok. Jadi kita yang 老师，请问，好，请 itu 你们 li di dalam, tapi kalau lito itu apa? apa tadi? Tadi depannya apa?
里在头 Akhirnya pakai Limen. to penegasan Limen. itu. Betul kan? ini artinya apa gitu. Yang mana? Yang mana? Enggak, Lito bikin sendiri dia loh, kan limen lito itu Lito tuh di dalam. Nah, tanya isinya aja. Artinya 里头呀，betul. Ini 中文，中文呢有一点不是，有的人家讲里面，面 itu kan muka, ini 里面，tapi ada ngomong 里头，在里头di dalam， di dalam kepala. 在里面 di dalam juga， 在哪里在里面，tapi ada ngomong 在里头，那我这个实在还搞不清，会帮忙吗？台你会帮忙吗？在里头跟在里面有什么差别？我也不知道，牧师啊？不知道，一样，意思是一样，但是为什么他会不知道。 aja laus sama aja. Sama aja, betul. Artinya sama aja. Tapi kenapa dia bisa satu pakai muka, satu pakai kepala, tapi semua untung di kepala semua kan? Lito kepala. Ya, 里面 ya. Dia pakai tau, ada yang pakai muka. Jadi sama lah muka sama. Jadi pas foto. sama. Pas foto itu berarti pas kepalanya yang diambil kan? Kalau pas foto. Pas muka. Foto, muka kepalanya. Itu pas foto. Tapi kalau dulu orang ngomong pas badan. Pas badan itu apa ya? KTP. KTP. Foto. KTP. Jadi, tapi yang difoto mukanya, kepalanya. Ada foto kepalanya. Kalau foto kepala ada mungkin kasih belakang, pasti kasih depan kan? Nah, jadi lito sama limen itu sebenarnya artinya sama. Nah, satu ekor itu apa? Satu ekor. Kalau Indonesia ngomong satu ekor, ya, satu ekor itu berarti buntutnya ekor kan? Satu ekor sapi, ngomong satu ekor sapi, ada nggak? Satu kepala sapi, nggak ada ya. Tapi Jungwon ada, 一头牛 itu satu ekor sapi. 老师 lihat satuannya 老师 kalau ipi untuk 一头牛 一只青蛙 lain-lain 老师 Oh, lihat itunya ya, hewannya ya. Anu apa namanya missing word-nya? Hah? Kata satuannya, mention word ya. Kata satuannya itu loh. 量词nya. 量词ya. Oke lah, itu pelajaran bahasa itu agak ribet ya. Lain kali ya. Seru loh, lesu. Seru. 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 Ya. Ya. Nanti kasih itu deh. Cuma ini tolong jelaskan ya berikutnya nanti ya. Lito sama limen sama izi sama ito, apalagi satu lagi. Licin sama limei. Satu lagi licin sama limei. Oke. Kita banyak li loh. Kita meli punya banyak kali ya. Ada limei, ada licin, ada lihua, ada li apa lagi tuh? Semua meli. Li ping. Halo. Sisi aja ya. 谢谢，晚上好。谢谢大家。感谢吴牧师。今天感谢吴牧师。今天我们学，我们要只有依靠上帝，在我们的生活。阿门。现在我们要做结束祷告，请光明爱做结束祷告。OK。结束祷告。好。来，小玲姐妹，大家，我们来一起祷告。我们在天上的父，感谢你给了我们一个好的时间，我们还可以在一起学习。希望今天的课程我们会在生活做到的。也感谢你，给了我们吴牧师会分享你的话。
现在我们结束了，希望下个礼拜我们还会在一起学习你的话。我们也祷告给我们朋友还没参加的，希望下个礼拜他们会一起参加来学习圣经朗读。感谢你，在主耶稣的名我们祷告，阿门。阿门。谢谢你爱姐妹。要先拍照呀。谢谢牧师。